렘넌트 때 우리 좀 마음에 둬야 됩니다. En el periodo de remanentes tenemos que tener esto en el corazón. 그 지금 3단체는 실제로 그 명상 운동을 하고 있어요. Las tres organizaciones, de manera real, ahora vemos cómo están haciendo meditación 꼭 trascendental. 불교뿐만 아니고 종교 단체들도 모임을 해서 구체적인 그 기도를 하고 있는 겁니다. No solamente los budistas, sino las tres organizaciones, ellos se reúnen y están enseñando la oración de manera real y concreta. 렘넌트들이 그 사람들 살려야 되기 때문에 그 사람들은 기도에 그 굉장한 지금 영향을 주고 있습니다. Y los remanentes tienen que salvar a esas personas, por eso podemos ver que ellos están teniendo gran influencia en esto. 그냥 기도하는 게 아니고 네피림 운동, 접신 운동을 해요. No es la oración de cualquier manera, ellos son poseídos por los demonios. 어떻습니까? 얼마나 능력 나타나겠습니까? ¿Qué piensan? ¿Cómo 이제 물론 de grande es el poder que se revela? Por supuesto que esto es algo incorrecto. 이런 걸 하고 있기 때문에 렘넌트 참고를 해야 됩니다. Entonces, es algo que tienen que tener en cuenta los remanentes. 뭐 예를 들어서 몇 시간 구슬하면 어떻게 됩니까? Por ejemplo, ¿qué pasa si hacen un exorcismo por varias horas repetidamente? 여러분 몇 시간 동안에 명상을 하면 어떻게 되냐 말이에요. Y si durante varias horas hacen meditación trascendental, ¿qué va a pasar? 뭐 우선 굉장한 능력이 나올 거 아닙니까? Pues inmediatamente van a tener un poder grande. Ese es el problema. 그래서 교회는 지금 그게 없는 것처럼 돼 있는데 아닙니다. 우리는 지금 굉장히 우리는 이게 성삼위 하나님을 누리는 우리는 묵상 기도가 있단 말이죠. Parece que en la iglesia no tengamos nada, pero nosotros tenemos el poder de la meditación en la palabra de Dios para disfrutar del trono celestial y del poder del Dios Trino. 그래서 렘넌트들은 조금 이렇게 시간을 딱 정하지 말고 시간 정하면 기도가 어려워요. Por eso, remanentes, no determinen una hora exacta, porque si lo hacen así va a ser más complicado. 여러분들이 아침 되면은 아무래도 준비 시간이 있을 거 아니에요. Entonces, en la mañana, pues tienen un tiempo que se tienen que preparar, ¿verdad? 눈을 떠야 되고 준비해야 되겠지. 뭐 학교 간다, 뭐 교회 간다, 어디 가야 된다 있단 말이야. 누구나 다 있죠. Pues al abrir los ojos tienen que pues, ir a la escuela, ir a diferentes lugares. Cualquier persona tiene una preparación. 이 시간에 거의 기도하세요. 이게. En ese tiempo, oren. 이 시간에는 다른 뭐 기도 제목을 넣지 말고 기도하라는 거예요. En ese momento no pongan otros títulos de oración, solamente oren. Ya 아침 está. 시간에는 그냥 편안하게 여러분들이 성삼위 하나님과 보좌의 능력을 누리는 기도를 계속해란 말이에요. Por la mañana, sin tener otros títulos de oración, oren para que el poder del Dios Trino y el trono celestial descienda sobre ustedes, el poder. 준비하고 움직이면서 하세요. Pues preparándose, moviéndose, pueden hacerlo bien. 가만 앉으려면 시간이 없잖아요. Para estar sentados no tenemos tanto tiempo. 막상 여러분 현장가 뛸 때 시간 없어요. 그렇기 때문에 아침하는 준비하는 시간에는 준비하면서 이 기도를 계속 누리세요. Cuando van al campo, a diferentes lugares, no tienen tiempo para estar sentados ahí. Por eso, desplazándose, moviéndose, hagan esta oración continuamente. 제가 하는 거를 소개하는 거예요. 저는 그렇게 합니다. Especialmente yo les estoy diciendo lo que yo hago. Yo lo hago de esta 아침 되면 manera. 이제 편안하게 그냥 막 길게 건강 회복해야 되니까 길게 호흡하면서 계속 기도합니다. Por la mañana hemos de restaurar la salud, por eso respirando lenta y profundamente, hacer esa oración continuamente. 어쨌든 활동이 시작되면 낮입니다. 그렇죠? Sea como sea, cuando se empiecen a mover, eso ya es la mañana, es el día. 모든 것에 의미를 찾는 기도를 계속해요. Y las actividades que tengan en el día a día tienen que hacer una oración para buscar el significado de 여기 todo. 앉아 있는 것도 그냥 앉아 있으면 기도가 안 되지요. 이게 많은 장소입니까? Si están aquí sentados y están sin más, no vale para nada. Pero ¿qué lugar es este en ese 매주 momento? 우리는 토요일 날 모임을 하고 있거든요. 전도 때문에. 그중에 오늘 렘데이란 말이에요. Entonces, por causa del evangelismo, nos reunimos todas las semanas. Y hoy, dentro de eso, es el día del remanente. 찾을 때 약간의 말씀이 떠오르거나 붙잡으면 더 좋습니다. Por eso, al buscar esa palabra, tienen que buscar un significado 제가 dentro de 같은 la palabra de 경우는 Dios. 항상 이렇게 말씀을 찾아내죠. Yo siempre busco la palabra de Dios y veo el significado de eso. 이런 기도들이
여러분에게 계속 되어야 됩니다. Entonces, esa es la oración que deben de hacer siempre. 이런 것들이 이제 쫙 모여져서 하나가 돼야 되는 겁니다. Entonces, todo eso tiene que unirse y ser uno. 편안하게. 그러니까 이게 이제 내 삶으로 그냥 연결되는 거죠. De manera confortable y tenemos que 이 conectar esto 사이에 con la 많은 vida. 응답들이 일어나는 겁니다. Entonces, ahí es donde se levantan muchas respuestas. 이게 뭐 기본적인데, 진짜 뭐 밤이란 거는 없지만은 Eso es algo básico, no es exactamente la noche, 다 마친 시간이죠. pero es en el tiempo que ya 마친 concluimos todo. 시간은 분명히 있어야 되니까요. Porque tenemos que tener un tiempo donde concluyamos todo, ¿verdad? 그때는 딱 하나 여러분 중요한 거 뭐 하가 뭐 있을 거 아니에요? Entonces, hay cosas que ustedes han hecho durante el día, ¿verdad? El estudio. 집중하면서 기도하는 겁니다. Entonces, es concentrándose orar. 어느 정도 집중하면 되느냐? ¿Hasta qué punto 이 tenemos que 종교단체들이 concentrarnos? 막 그 내 중심으로 명상하는 걸 넘어설 정도로 집중. Hasta que puedan superar la meditación trascendental que hace las tres organizaciones deben de concentrarse ahí. 호랑이에 그런 사람 계속 외우잖아요. 그런 정도가 아닙니다. 우리는 정말 하나님의 능력으로 자꾸 이게 집중하는 거죠. Estas personas de Namio, Horan y Kikyo vemos que se concentran y repitiendo y memorizando cosas. No es eso, sino es concentrándonos delante de Dios. Es muy importante. 답이 나오든 안 나오든 이걸 기준으로 집중하는 겁니다. Tengamos la respuesta o no, pero tenemos que tener el estándar de que podamos obtener la respuesta. 삶 속에 있는 기도입니다. Estos tres puntos tienen que estar dentro de mi vida. 렘들은 찾아내면 반드시 승리하죠. Y si los remanentes buscan esto, van a tener el éxito completamente. 이렇게 연결 딱 돼서 삶으로 나오는 겁니다. Esto se conecta así y se relaciona, se conecta con la vida. 자, 여기서 이제 여러분이 이번 WRC를 한번 보세요. Por eso, con este contenido, vea la Conferencia Mundial de Remanentes de este año. 여러분들한 요게 현주소입니다. Esa es la dirección actual de ustedes. 왜 그렇습니까? ¿Por qué? 여러분의 현주소가 바로 이 기도와 말씀, 응답의 흐름이 보이잖아요. Y con la dirección actual van a poder ver la corriente de la palabra, la oración y el 이걸 evangelismo. 계속하고 있으면 흐름이 이렇게 보이죠. Si hacen esto continuamente, van a poder ver la corriente. 자, 이게 보이면 저절로 기도 속에서 여정을 가는 거죠. Y si esto lo ven de manera automática, van a poder ver cómo van por ese itinerario. 그래서 여러분은 어디를 가든지 기억이 될 단어가 복음 가진 남은 자. Por eso vayan donde vayan, lo que tienen que recordar son los que han quedado, que tienen el evangelio. 이게 여러분 이번에 렘드 리더 수련 때한 거죠. Eso es lo que compartimos en la conferencia de líderes de remanentes esta vez. 남은 자는 반드시 남는 자, 남을 자, 남길 자로 응답이 오는 이 여정을 가는 거죠. Los que han quedado son los que quedan, quedarán y harán que otros queden. Van por estas respuestas. 여기에서 여러분의 미래는 설설 결정되는 겁니다. Por eso ahí es donde cambia el futuro. 제일 중요한 거는 그냥 응답도 중요하지만 기도 속에 쭉 있으면 보이기를 시작합니다. Las respuestas son importantes, pero si están dentro de la oración, van a ser capaces de ver esto. 그러면 이 보좌의 축복이 여러분에게 왔기 때문에 여러분들은 이제 뭐가 됩니까? Y como tienen las bendiciones del trono celestial que viene a tomar lugar aquí, 이 플랫폼이 되는 거죠. es esa plataforma ya. 그리고 이제 플랫폼이 되어지면 많은 사람 오고 살리게 됩니다. Y cuando eso sea una plataforma, vienen muchas personas y las van a poder salvar. 파수망대가 되고요. Es una torre de guardia. 또 말씀과 기도가 막 통하는 안테나가 되는 Y 거예요. también es una antena que comunica con la palabra y la oración. 이게 기도입니다. Ese 지금 es- 말씀 듣는 모든 여러분들이 있어야 되는 Esa es 것이 la oración que tienen que 내가 복음 안에서 누리는 기도가 있어야 되는 거예요. Entonces, ustedes tienen que tener una oración que disfruten dentro del Evangelio. 그러지 않고는 이들을 살릴 수가 없습니다. Porque si no, no van a poder salvar a estas personas. 이제 이때 여러분의 힘이 생기는 겁니다. Ahí es donde tienen la fuerza. 그 힘은 세 가지가 나왔습니다. Y hay tres fuerzas, hay tres poderes que reciben ahí. 다른 힘입니다. Es un poder diferente. 그래서 홀리메이션, 뭐 홀리 리더, 홀리 디아스포라 이런 힘들이 쭉 나왔죠. Y son esos masones santos, los edificadores santos, los líderes santos y la diáspora santa. 이때에 마지막 사명이 나오는 겁니다. Entonces ahí pueden ver la misión última que tienen. 선교는 간단한 답입니다. 렘넌트 전문인 키우는 것이 선교입니다. Las misiones es algo simple.
levantar a esas siguientes generaciones que tengan el Evangelio son 그 las 되지 misiones. 않으면 선교 아닙니다. Si no se hace eso, no son las misiones mundiales. 그래서 렘넌트 키우라는 거죠. Por eso es levantar a los remanentes, criarlos. 여러분 교회 안에 각 나라 말을 할 수 있는 렘넌트가 지금부터 준비돼야 됩니다. Desde ahora deben de preparar en cada iglesia a los remanentes que hablen diversos idiomas. 전도라고 하는 거는 70 제자 세웠듯이 70이 영향 줄 수 있어야 돼요. Entonces, el evangelismo es como levantaron a los 70 obreros, es poder influenciar en 70 그러면 áreas. 이 부분에 계속 기도가 진행되는 거예요. Y ahí es la oración que funciona continuamente. 그게 그냥 삶으로 가지고 이렇게 됩니다. Eso es que lo llevan simplemente con la vida. 그러면 지금도 여러분이 막 깊은 기도 속에서 이 메시지 들을 수가 있어요. E incluso en oración profunda pueden escuchar este mensaje ahora. 그런 분들은 분명히 다릅니다. Es cierto que serán diferentes estas 만약에 내일 personas. 여러분 주일날 깊은 이루는 기도 속에서 주일 예배를 드렸다. 굉장합니다. Si en el día de mañana ofrecen culto en oración profunda, será completamente diferente. 그래서 이런 축복을 렘넌트들이 찾아내면서 포럼을 하는 거죠. Por eso los remanentes al disfrutar de eso pueden hacer 다음 foro. 달 첫째 포럼이 예수님의 질문입니다. Vemos que el primer foro del mes que viene es las 여러분에게 preguntas 하는 del Señor 질문이라고 Jesús. 보면 되죠. Tienen que ver qué es las preguntas que les hizo el Señor Jesús. 마태복음 16장 13절 20절. Es Mateo 16, 13 al 20. 생각해보면 예수님은 무슨 질문했을까요? Entonces, ¿cuál es la pregunta que hizo el Señor Jesús? 그러고는 이거는 첫째 주일에 하는 포럼입니다. Es el foro que tienen que hacer la semana próxima. 예수님이 La 둘째 primera semana. 주일에는 주신 경고가 있어요. Vemos que es una advertencia que les hizo el Señor Jesús. 이게 이가입니다. Esa es la segunda lección. 일가고 매주 할 포럼이니까요. Eso es lo que tienen que ver y es lo que tienen que hacer foro continuamente. 그다음에 예수님께서 삼가에서 일상 속에 일어날 시대 교훈을 줬어요. Y también podemos ver que les dio una enseñanza en la vida diaria que tenían que ver, en la vida cotidiana. 주일날에는 진지하게 포럼할 필요 있습니다. Por eso, ustedes, el domingo es necesario que hagan un foro sincero. 또 우리 중고등 가르치는 지도자분들은 이 포럼이 필요하고요. 부모님들도 아이들이 일방적으로 얘기하지 말고 포럼 필요합니다. Y los líderes que están enseñando a los estudiantes de secundaria y bachillerato tienen que hacer foro con ellos, en verdad. 그리고는 예수님께서 이제 제자들 질문에 답한 겁니다만은 Y vemos que el Señor Jesús respondió las preguntas de los discípulos, 중요하죠. 이들은 이것만큼 먹다 보니까 수준에 대한 얘기가 나오는 거예요. pero como ahí vienen las respuestas, les habló acerca del nivel que ellos tenían. 렘넌트들이 지금부터 깊이 안 해도 이런 기도 속으로 들어간다면은 여러분은 반드시 이거는 보일 겁니다. Y los remanentes, aunque no lo hagan profundamente, si entran dentro de esto, estas respuestas van a venir de manera cierta. 그럼 이게 다잖아요. Y esto lo es todo. 내가 어떡하지? 흐름 보이지? 내가 지금 가야 된 길 보이지? 미래 보이지? 그 능력 보이지? 다 보이는데 말이죠. Yo veo la corriente, veo por dónde tengo que ir, veo el futuro, veo ese poder que tengo y tengo la misión ahí, lo tengo todo. 이게 우리 이번에 올해의 세계렘대 리더와 우리 수련의 내용이었다는 거죠. Este es el contenido que dimos en el retiro de líderes y en la conferencia mundial de remanentes de este 결국 año. 여러분들은 이 플랫폼 기도, 파수망의 기도, 지금 이 안테나 기도할 수 있어야 된다. Y ustedes tienen que ser capaces de poder orar correctamente como plataformas, como torres de guardia y como 그리고 antenas. que son. 중요한 걸 봐야 되는 거예요. Y ahí es de que deben de ver algo muy 여러분 importante. 잘 아시는 본문입니다. Es un pasaje que conocen muy bien. 예수님께서 중요한 질문을 했을 때 사람들이 나를 누구라냐 이렇게 물었잖아요. El Señor Jesús hizo una pregunta muy importante que dice, ¿quién dice la gente que soy yo? 거의 틀린 대답했어요. Casi todos respondían incorrectamente. 그 렘넌트 때 요거는 진짜 확인되어야 돼요. Cuando son remanentes, deben de verdad confirmar eso. 여러분이 지금 확인 안 되지면 나중에는 좀 고치기 힘듭니다. Porque si no lo confirman ahora, después va a ser más difícil poder cambiarlo o arreglarlo. 전부 틀린 대답이 뭐가 나왔는고 하니까
사람들의 습관과 사상에 대해서 나왔어요. Entonces, todos tenían una respuesta incorrecta porque hablaban de sus hábitos o sus ideologías. 그러니까 이 사람들이 그리스도를 말 안 한 건 아니거든요. Estas personas no es que no hablaran de Cristo. 예레미야 같다 합니다. 뭐 엘리야 같다 합니다. 뭐 이런 식으로 대답을 했다니까요. Respondían diciendo, es como Jeremías, es como Elías, 예, 세례왕 같다고 합니다. pues parece ser como Juan el 선지자 Bautista, 같다고 합니다. parece ser como uno de los discípulos. 특히 목사 대도 못 고쳐요. 왜냐하면 틀린 대답은 자기가 가지고 있는 습관 사상 가지고 있어요. Especialmente es difícil que los pastores respondan esto porque tienen muchos hábitos e ideologías incorrectas. 장로 대도 못 고쳐요. 왜냐하면 자기 성가사 이야기한다니까. Y los ancianos no lo arreglan esto tampoco porque hablan de sus pensamientos o sus hábitos. 뭐 전에 내가 얘기를 안 했지만 부산에 한때 뭐 많이 모이는 교회에 있었어요. Lo dije anteriormente, hubo una iglesia en Pusan que se reunían muchas 소문이 personas, 날 만큼. hasta que había un rumor grande de ella. 뭐 부산 사람은 알 겁니다. Las personas de Pusan la conocerán. 이 목사님은 제가 볼 때는 저는 한 3번 듣고는 아니다라고 했어요. Yo, viendo a este pastor, dije, esto no es así, solamente escuchando 3 이 veces. 사람은 평생 동안을 양복 하나에 검은 고무신, Él tenía solamente un traje y lo tenía prácticamente desgastado. 좋습니다. Está bien. 근데 그거를 교인들은 그렇게 존경하는 거예요. Pero a los creyentes respetaban muchísimo esa actitud del pastor. 나쁘지 않다고 봅니다. No digo que sea malo, 복음입니까? pero ¿eso es el Evangelio? 저는 볼 때 복음 아닙니다. Por lo que yo veo, no es el Evangelio. 고무신 신었지 복음은 아닙니다. Pues tenía un traje que se le caía a trozos, pero no es el 존경할 Evangelio. 이유는 없어요. Pero no hay que respetar eso tan 싫어할 grandemente. 이유도 없어요. Tampoco hay que no gustarle eso, ¿verdad? 잘못하면 겨울에 동상 걸리고 그거 별로 안 좋아요. Porque si no tienen cuidado, en invierno van a tener resfriados, es un peligro. 그것도 어떤 분은요, 장로님 되는데도 교회 와고 막 다른 장로님의 잘못된 거 있잖아요. 막 성토하고 폭로하고 좋습니다. Había un anciano que venía a la iglesia y solamente criticaba y atacaba fuertemente a otras personas. Sí, está bien. 틀리지 않다고 생각합니다. 옳다고 생각합니다. No digo que sea incorrecto lo que él decía cosas correctas. 복음의 본질은 아닙니다. Pero eso no es la esencia del Evangelio. 그렇죠? ¿Es así o no? 그러려고 교회에 있는 건 아닙니다. No estamos en la iglesia para hablar de esas cosas. 세례요한이 그래야죠. 날아갔잖아요. Por eso a Juan el Bautista le cortaron la cabeza. 세례요한 같다고 합니다. Ah, es como Juan el Bautista. 뭐 목사님들이 말이죠. 또 많은 주의 종들이 너무 고생하고 굶고 그럴 수 있습니다. 그렇죠? Muchos pastores, siervos de Dios, pues no comen, tienen dificultades. Puede ser así. 복음의 본질은 아닙니다. Pero esa no es la esencia del Evangelio. 그렇잖아요. ¿Es así o 그것 no? 때문에 그래 은혜 받는다. 복음 아닙니다. Que reciban gracia por eso, eso tampoco es el Evangelio. 그걸 계속 잊으라고 있는 거예요. Estamos haciendo ese tipo de cosas 원래 continuamente. 어떻습니까? ¿Y qué piensan con esto? 여러분 제 말을 잘못 이해해 버리면요 결과는 굉장히 못 바꾸도록 옵니다. Si malinterpretan lo que estoy diciendo yo ahora, no van a poder cambiar nada de esto. 유대인들은 절대 복음 아닙니다. Pero los judíos no tenían en absoluto el 그래서 Evangelio. 계속 재앙들어다. Por eso caían en desastres continuamente. 너희는 나를 누구라 하냐? 아무도 대답 못했어요. ¿Quién dicen que soy yo? Nadie respondió. 그때 베드로가 대답했는데 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. Ahí Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 완전히 하나님의 은혜하고는 대답 말이죠. 사람에게서 난 것이 아니요 하늘에 있는 아버지시라고 말씀하셨잖아요. Es completamente la gracia de Dios. Dijo, esto no es que viene de carne o sangre, sino es mi Padre que lo reveló. 이때 나왔잖아요. Aparece eso ahí. 너는 베드로라 반석에 내 교를 내가 세울 것이고 음부의 권세가 너를 이기지 못할 것이고 내가 네게 천국 열쇠를 주노라. Tú eres Pedro y sobre esa roca yo edificaré mi iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella y te doy las llaves del reino de los cielos. 16장 20절에 널리 전해라 해야 될 건데 말하지 말라. Y en el 16:20 les tendría que haber dicho, vayan rápidamente a proclamarlo, pero dijo, no digan a nadie esto. 이 세 가지를 알아들어야 돼요. Deben de entender estos 3 puntos. 받을 응답이 남아 있어요.
porque quedan respuestas que van a recibir. 끝났는데 그리스도는 끝났지만 받을 응답이 많기 때문에 아직 말하지 말아야 돼. Con Cristo se ha consumado todo, pero como quedan respuestas que tienen que recibir, no lo digan a nadie aún. 사실 여기서 모든 거 다 끝나요. 내가 진짜 복음이면 다 끝난 거거든요. En verdad, si yo tengo el Evangelio, todo se debería de acabar aquí. 자, 렘넌트 때 이렇게 되어야 돼요. En el periodo de remanentes deben 시험 de ser 들 así. 일 많습니다. 시험 들지 않아야 돼요. Hay muchas cosas por las cuales tener conflictos. No tienen que 낙심할 일 tener conflictos. 많습니다. 낙심하면 안 돼요. Hay muchas cosas por las que desanimarse. No se 오해할 거 desanimen. 많습니다. 오해하면 안 돼요. Hay muchas cosas por las cuales malinterpretar las cosas. 왜냐? No malinterpreten 그리스도 nada. 외에는 다 틀린 것이기 때문에. ¿Por qué? Porque excepto Cristo todo 옳은 es 말도 incorrecto. 틀린 말일 수 있기 때문에. Incluso lo que parece correcto puede ser 여러분, 이거 incorrecto. 답 얻어야 돼요. Ustedes tienen que tener la respuesta 끝난 aquí. 겁니다. Y se acaba todo. 이거는 이제 세계 움직일 렘넌트 된 거예요. Ahí serán remanentes que puedan mover el mundo. 그러고는 여기는 변화산입니다. Y este era el monte de la transfiguración en la segunda lección. 포럼 해보세요. Hagan fórum. 다 압니다. 포럼을 해보라니까요. Todos lo saben ya, pero hagan fórum de esto. 왜 모세는 사라졌는가? ¿Por qué Moisés desapareció? 왜 엘리야는 사라졌는가? ¿Por qué también Elías desapareció? 왜 그리스도만 남았는가? ¿Por qué solamente Cristo quedó ahí? 이렇게 돼야 복음이 이해된 거예요. Debe de ser esto así para que entiendan el Evangelio. 이스라엘 사람들은 아직도 모세, 엘리야가 최고의 지도자입니다. Para las personas de Israel, tanto Moisés como Elías son los mejores líderes que hayan habido, incluso ahora. 예수님하고 세 사람이 나타났는데 베드로가 보고는 초막새끼 짓겠다 이러잖아요. Y juntamente con Jesús estaban esas tres personas ahí y Pedro inmediatamente dijo que iba a hacer tres enramadas. 이들은 다 사라지고 그리스도만 남은 겁니다. Ahí estas dos personas desaparecieron y solo Cristo quedó. 왜냐? ¿Por qué? 이분들도 그리스도 믿어야 구원받으니까. Porque tanto ellos debían de creer en Cristo para recibir salvación también. 요게 둘째 주 동안에 렘넌트들이 포럼할 때 렘넌트 괜찮습니다. 조금 뭐 거친 게 있더라도 좀 모르는 게 있더라도 괜찮아요. 이런 게 포럼에서 렘넌트 속에 딱 심어야 됩니다. Entonces, cuando hagan fórum de la segunda semana, aunque los remanentes hayan cosas que no conozcan, tienen que sembrar esto correctamente en los remanentes. 뭐 진짜 복음 깨달은 렘넌트들은요 문제 와도 벌써 이 답이 있으니까 하나님 계획이 있겠죠 이렇게 되죠. Los remanentes que tienen el Evangelio, aunque vengan problemas, van a poder ver el plan de Dios en medio de eso. 이걸 포럼하고 난 뒤에 셋째 주일에 있어야 될 포럼 내용입니다. Después de hacer fórum, es el fórum que deben de hacer la tercera semana. 귀신 들린 아이를 고치고 못 고치는데 예수님에게 제자들이 물었잖아요. Vemos que estaba ese niño que no podían sanar, endemoniado, y el Señor Jesucristo le preguntaron esto. 우리는 왜 안 됩니까? 라고 물었어요. Le preguntaron, ¿por qué nosotros no lo hemos podido sanar? 그 예수님께서 믿음이 없다 그랬습니다. Y el Señor Jesús les dijo que no tenían fe. 예수님께서 네 믿음이 있으면 산도 옮길 것이다 그랬어요. Vemos que el Señor Jesús les dijo que si tenían fe podían mover las montañas. Podían mover montañas de verdad. 그럼 네 산도 옮길 것이야. Y les dijo, podrán mover montañas. 그러면서 중요한 말씀하셨어요. Y dijo algo muy importante. 겨자씨만한 믿음이 있으면 산도 옮긴다. Si tienen fe como la semilla de mostaza, podrán mover montañas. 겨자씨가 뭡니까? ¿Qué es la semilla de mostaza? 생명 있는 씨앗은 반드시 자라게 돼 있다. Una semilla que tiene vida 그러면 ciertamente va a 네가 crecer. 산도 옮길 만한 믿음이 있어요. Entonces podrán tener fe para poder mover 여러분 믿음이 montañas. 아무리 작아 보여도 생명이 있으면 살아나는 것이다. Aunque parece que sean pequeños, si tienen vida, todo va a revivir. 예수님이 그 말씀을 하신 겁니다. Eso es lo que el Señor Jesús les dijo. 그리고 그때에 중요한 말씀을 하셨어요. Y en ese momento les dijo algo muy importante. 두째 줄에 예수님 뭐라고 말씀하셨는가 ¿Qué es lo que 하니까 dijo en segundo lugar el Señor Jesús? 내가 사람에게 넘겨서 십자가에 죽을 것이다. Yo seré entregado a las personas para ser crucificado en una 그리고 cruz. 3일 만에 부활할 것이다. Y en 3 días resucitaré. 성경에 예언된 건데 예수님도 말씀하셨어요. Estaba profetizado en las Escrituras, pero el Señor Jesús lo 그래서 volvió a decir. 바울은 성경대로 죽으시고 성경대로 살아나신다니라. Por eso Pablo dijo, murió conforme a las Escrituras y resucitó conforme a las Escrituras. 여기서 꼭 우리 목사님들과 교육자들과 렘넌트들은 기억해야 됩니다. Aquí los pastores remanentes deben de recordar de verdad esto. 구약시대 사람이 어떻게 그 예수 믿었단 말이냐. 예수님 성삼위 하나님께서 영세 전부터 그리스도는 계셨다.
Como las personas del Antiguo Testamento creyeron en Jesucristo para recibir salvación, podemos ver que el Señor Jesucristo, la Trinidad, existe desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad. Por eso reciben salvación. 성육신에서 오셨다. Él se encarnó y vino a esta tierra. 부활하셔서 지금도 함께 하신다. Ha resucitado y está ahora junto con 그 nosotros. 이름으로 기도하면 응답 온다. Si oramos en su nombre, recibimos respuestas. 재림주로 서실 것이다. Y vendrá como el Señor de la segunda 그래서 venida. 이렇게 알아야 돼요. Eso es lo que tienen que conocer. 재림주로 오실 것이라기보다는 서실 겁니다. No es que vendrá, sino es que se levantará como el Señor de la segunda venida. 여기에 대한 포럼들이 있어야 됩니다. Tienen que hacer foro acerca de esto. 그래서 세금 얘기도 나왔습니다. Por eso también habló acerca de los impuestos. 뭐 우리가 별 중요한 얘기 아니지만 저도 물으니까 Eso no es muy importante para nosotros, pero No, los no, discípulos le mira, preguntaron, ¿hay que pagar impuestos o no? 내라고 했습니다. Les dijo que los pagaran. 많은 이 사람들이 렘넌트들은 이런 부분에 대해서 뭐 거의 세금은 안 되는 것이 좋다라고 생각하고 있습니다. Hay muchas personas y remanentes que piensan que el no pagar impuestos es 그때 algo bueno. 당시에 로마 사람들이 세금을 거두기 때문에 세금 거두는 세리도 나쁜 사람이다라고 본 겁니다. Entonces, en aquella época los romanos recibían impuestos de ellos, por eso los que recibían, los cobradores de impuestos los veían como malas personas. No es así. 여러분들은 렘넌트들은 세금도 많이 낼 수 있는 사람으로 앞으로 성장해야 됩니다. Ustedes remanentes tienen que crecer como personas que puedan pagar muchos impuestos en 이런 adelante. 부분들을 그냥 포럼하는 겁니다. Eso es hacer foro con esto. 그러나 항상 부탁합니다. 이 축복을 늘 누리고 있어야 포럼이 됩니다. Les pido esto, tienen que tener este contenido para con esto hacer forum. 자, 여러분들이 누가 높은 자입니까? 물었어요. ¿Quién es el mayor? Es lo que preguntaron. 제자들이 18절에 보면은 En el capítulo 18, 이거요. 지금 우리가 누가 제일 높은 자. los discípulos estaban peleando para ver quién era el mayor. 그래서 예수님께 그때 뭐라고 말씀하셨습니까? ¿Y qué dijo el Señor Jesús ahí? 어린아이처럼 되는 게 제일 높은 것이다. El ser como estos niños es ser el mayor. 자, 이런 말을 어떻게 이해하겠습니까? ¿Cómo podemos entender esto? 성도님들이 어떻게 이해하겠습니까? ¿Cómo lo entenderán los creyentes? 자, 이걸 렘넌트들이 이해해야 되거든요. Eso es lo que deben de entender los remanentes. 지금 세상 사람들과 제자들과 교회가 똑같은 질문을 한 겁니다. Las personas del mundo y los discípulos, la iglesia preguntó lo mismo. 렘넌트 이렇게 커면 안 돼요. Los remanentes no pueden crecer así. Tienen que cambiar esto ahora. 높은 자 없습니다. No hay nadie mayor. 어린아이 같은 자 되라. Dijo que sean como niños. 저 말은 뭐 예수님 말씀 속에는 막 굉장한 것들이 있거든요. Dentro de lo que dijo el Señor Jesús es algo muy grande. 우리도 모르는 사이에 우리는 자꾸 이렇게 되집니다. En los momentos que ni nos damos cuenta somos así también. 렘넌트는 이런 수준 되지 말고요. 여러분들은 정말로 사람 살리는 그런 렘 수준이 돼야 된다. Remanentes no tengan este nivel, sino sean personas que tengan el nivel para de verdad salvar a las personas. 포럼 할 건 많아요. Hay muchas cosas por las cuales hace foro. 세상 사람들이 가르치고 있는 많은 지식들 높은 자 있습니다. 이렇게 뭐 군주론 이런 거 있습니다. Hay muchas personas las cuales están en el mundo, las cuales tienen diferentes tipos de 어떻게 ideologías, 싸워 이기느냐 이런 como la 거 많이 soberanía. 있습니다. Hay muchas personas las cuales tienen diferentes ideologías y 꼭 얘기해야 pensamientos. 됩니다. Es así lo que tienen que 이런 entender. 부분들이 세상의 이론인데 세상을 굉장히 어둡게 만드는 이론입니다. Vemos que son grandes ideologías del mundo, pero sin embargo esto es lo que hace tener problemas. 조금 나쁜 말로 마귀 이론입니다. En unas palabras un poco peores, es la ideología del 강한 자가 diablo. 이긴다 이런 거. Es como que hay que vencer al fuerte. 어른들은 맞고 또 세상이 그렇게 돼 있어요. Parece que sea así y el mundo es lo que dice. Remanentes no sean engañados. 여러분들은 이 축복을 가지고 완전히 보좌의 축복으로 사람 살릴 사람들이다 하는 거예요. Con estas bendiciones, ustedes son personas que tienen que salvar de verdad al mundo. 그래서 뭐 도저히 이해 안 되는 질문했어요. Vemos que hicieron preguntas que no podían entender de verdad. 용서를 몇 번 하면 됩니까? ¿Cuántas veces tenemos que perdonar a otros? ¿7 veces es suficiente? 70번에 7번에 70번이라도 해라. Y dijo que tenían que perdonar 70 veces 7. 렘넌트 배워야 됩니다.
Es lo que los remanentes deben de 여러분 aprender. 어린아이와 같이 깨끗한 자도 되지만은요 모든 것을 용서할 만큼 능력도 가져야 돼. Quiere decir que tienen que tener el poder para ser capaces de perdonarlo todo. 꼭 기억해야 됩니다. Deben de recordar sin falta esto. 그래서 렘넌트는 세 가지 서밋으로 가는 거다. Por eso los remanentes tienen que ir hacia 3 cumbres. 아마 여러분들이 이 기도를 누리면 이 부분은 쉽게 갈 겁니다. Y si disfrutan de esta oración, irán fácilmente hasta estos lugares. 자, 그 우리 렘넌트 지도자들 많이 계시기 때문에 앞으로 월요일에는 렘넌트 중심한 찬양이 계속될 거고요. En adelante vamos a tener un tiempo preparado para los remanentes mediante la alabanza. 토요일에는 2, 3, 7 훈련이 계속될 거고요. Y los sábados haremos entrenamientos para las 237 힘들지만 naciones. 시간이 그래서 이 시간을 마치면 오후에는 앞으로 2, 3, 7 훈련이 본격화가 될 겁니다. Entonces será un poco difícil, pero al terminar este tiempo, concentradamente haremos entrenamientos para las 237 naciones. 그래서 딴 데 맡기지 말고 렘더 여러분들이 지금부터 이 핵심 때는 Por eso, no entreguen o no pongan a los remanentes en otros lugares, sino el tiempo del culto núcleo, este tiempo, 전문인 모임을 시작하세요. comiencen reuniones con los especialistas. 전문인 모임 시작해서 줌으로 다 같이 해도 됩니다. Entonces, hagan esas reuniones con especialistas y lo pueden hacer con forum. 렘넌트가 con el Zoom. 어느 시에 어떤 전문인을 만나 여기 답니다. Entonces, ¿qué forum tienen con qué especialistas? Eso lo es todo para los remanentes. 이런 그 모임을 렘넌트 리드하고 있는 사람들과의 지도자들이 스스로 움직여서 하면 돼요. Entonces, los líderes de remanentes pueden hacer ellos por sí solos o por sí mismos estas reuniones. 어떤 조직 만들지 마라. 이러면 집중해라. No hagan algún sistema o organización, sino háganlo ustedes, llamando a personas 모든 necesarias. 조직은 동기가 있기 때문에 싹 다 내버려. 그러면요 가짜 돼요. 실제로 이루는 모시고 포럼도. Todos los sistemas, organizaciones tienen motivos, por eso no hagan eso, sino hagan de manera real el forum con ellos. 그래서 이제는 렘넌트하게 바꿔야 됩니다. Por eso hay que cambiar ya lo que tienen los remanentes. 그래서 뭐 어떨 때는 불신자도 좋습니다. 뭐 법조인, 뭐 정치인 이런 사람 불러서요. 이러니 포럼도 하고요. Incluso a veces pueden llamar a no creyentes, pues personas del departamento legal, de diferentes especialidades. 렘넌트의 마지막 때라고 보면 됩니다. Tienen que ver que es la última oportunidad para los remanentes ahora. 여러분이 이 기도를 계속하고 있기 때문에 그 부분을 뭐 법조인 모임, 의료인 모임 이런 부분들을 렘데이 때 하시라니까요. Y como están preparando esto ahora, tienen que pues llamar a los juristas, a las personas especializadas y hablar de esto con ellos. 어렵게 하지 마시고 지금까지 한 방법들이 틀리다는 말은 아닌데 너무 복잡해요. 그걸 도움 안 돼요. 한 군데서 전체에 다 볼 수 있도록 그 전문인을 불러서요. 직접 얘기 듣는 걸 방송으로 내보내고요. No digo que sea mal lo que están haciendo ahora, pero tienen que, por ejemplo, llamar a especialistas para incluso enviándolo por el canal de televisión para que puedan esos especialistas hablar de esos 언제나 foros. 편할 때 여러분 찬양할 거 아닙니까? 우리 237에서 할 때 꼭 음악 하는 사람 아니고라도 골고루 사람을 부르는 거예요. Entonces, en el centro de las 237 naciones haremos un tiempo de alabanza para los remanentes y ahí, aunque no sean personas relacionadas con la música, llamar a especialistas ahí. 답하고 얘기 들어야 돼요. Ahí tienen que poder preguntar, responder y hacer una conversación. 무슨 말이냐? ¿Qué quiere decir? 렘넌트들은 폭넓게 많은 걸 기도 속에서 들어야 돼요. Es que tienen que amplia y diversamente ver diferentes cosas los remanentes aquí. 그걸 매주 하란 말이에요. Hagan eso semanalmente. 지금까지 행위 틀렸단 말이 아니고 너무 복잡해. 너무 복잡고 실 내용이 없어요. 그렇기 때문에 직접 불러야 돼요. No es que sea complejo o no sea incorrecto lo que han hecho hasta ahora, pero no tienen un contenido para poder de verdad ver algo ahí. Eso, háganlo de manera confortable ahí. 참고로 불신자들이 잘해요. Por el contrario, los no creyentes lo hacen muy bien, ténganlo en cuenta. 나는 그 불신자들이 하고 있는 가운데 그 노래하는 거 스케치북이라고 있잖아요. 이 사람 보세요. 골고루 이 사람이 그냥 하는 게 아니더라. 사람을 키워요. Entonces, viendo este programa Sketchbook, que es un no creyente, está llamando a personas que no son todos músicos, pero habla de diferentes cosas con 우리 ellos. 렘넌트 정세훈도 가면 나왔잖아요. El remanente Chong Seung también apareció ahí 그럼 una vez. 이 하는 사람 그 유희라는 사람인데 이 사람이 어떤 거는 막 모른 척하고 듣고요. 어떤 거는 막 이렇게 호응을 해주고 이렇게 하죠. 이 사람이 누군데 그런 어린 아이다 그렇게 합니까? 키워주는 거래. Y este productor, Yoyol, es el que está haciendo ese programa y está preguntando a diferentes cosas que a veces parecen no tener que ver con la música, pero está criando, está formando a esas personas. Es no creyente, pero lo hace muy bien él. 또 뭐
우리 프로그램 막 유재석인가 그런 아이들 왜 퀴즈 한다면 사람 골고루 찾아내는 거 들어보면 배울 거 많아요. Y también Yuchesok, Curioso. hay otro programa que llama a diferentes personas y hacen entrevistas. Lo están haciendo muy bien, en verdad. 제가 이 말을 왜 하느냐? 렘넌트들에게 오직 보고만 해서 눈을 열어주라. Quiere decir que dentro del Evangelio tienen que abrir los ojos a los remanentes. 꼭 해야 됩니다. Hay que hacer eso. 그래서 이런 렘데이트도 그때도 하고요. Y también en el Día del Remanente hacerlo así. 그다음에 이제 우리 렘데이니까 부탁합니다. 이제 한 개 기도 제목 하나 드리려고요. Como es el Día del Remanente, les quiero pedir esto y les voy a dar un título de oración ahora. 우리 지금 목사님들하고 같이 우리 문서선교단 구성을 하고 있습니다. 각 교회들이 참여하셔야 돼요. Entonces, juntamente con los diversos pastores, estamos haciendo un departamento de materiales. 그래서 전에부터 난 늘 강구했는데 조건 없이 그냥 국민일보 밀어라. 조건 Entonces, 없어요. como dije anteriormente, ayuden al periódico de Kunmililbu. ¿Por 이런 qué? 말 안 하겠습니다. No voy a decir el nombre. 완전히 이단과 특수단체에서는 언론, 신문 만들어 가지고 지금 진행하고 있습니다. Hay una organización que está haciendo un periódico y están haciendo esto con las organizaciones que son heréticas. 남의 거니까 이런 말 안 하겠고요. 완전히 실제로 만들어서 영향을 주고 있습니다. Como no es de nuestra organización, no voy a decir el nombre, pero están haciendo de manera esto real y lo están 놀랍게도 teniendo 그들은 grandes influencias. 경제 걱정을 전혀 안 하고 있습니다. Pero ellos no se preocupan por la economía para nada. 우리 지금 기독교를 대변할 만한 신문이길 자칫 잘못하면 이렇게 흔들리거나 이렇게 하면요. 그것도 우습게 돼요. Son periódicos que están atacando a los cristianos y diferentes cosas y eso es algo que está haciendo el hazme reír en diferentes áreas. 3단체들이 만들어낸 언론 한번 보세요. Vean las revistas o la prensa que hacen las tres organizaciones. 우리 한국에 어떤 이단 단체가 가서 미국에 만드는 언론 한번 보세요. Vean la prensa que está haciendo las tres organizaciones. Es grandioso. 그래서 나는 이 집회 초창기부터 이야기해서 우리 기독교인들이 교회가 아무 생각이 없어요. Yo lo dije desde los comienzos en las conferencias. Los cristianos no tenemos pensamientos de verdad. 그래서 아무 조건 달지 말고 무조건 언제까지 주님 재림오실 때까지 그냥 해라. Por eso, sin condiciones, no hagan otra cosa. Ayudan a este periódico hasta que venga el Señor Jesús. 뭐 연락 올 겁니다. 협조하시고요. 가능하면 여러분 신문도 좀 보고 이렇게 해서 기도로 동참하시고. Les van a llamar, entonces, por favor, participen en la medida de lo posible y participen ayudando. 오늘 aquí. 특히 렘데이니까 우리 렘넌트들이 그런 좀 언론인들도 한번 초청해서 좀 얘기도 좀 하고요. Especialmente es el Día del Remanente. Entonces, tienen que llamar a ese tipo de personas también para poder abrir los ojos de los remanentes en diferentes áreas. 한 주간 동안에 요 부분 포럼하세요. Durante una semana hagan foro con esto. 틀림없이 응답 올 겁니다. Y indudablemente vendrán respuestas. 기도하겠습니다. Oremos. 하나님 감사드립니다. Dios, te damos gracias. 세계 렘넌트들이 오늘 보좌의 능력 붙잡는 기도가 회복되게 해 주옵소서. Que sea un día en el que se restaure la oración en todos los remanentes del país y el mundo 그래서 entero. 학업을 정복하고 모든 문화를 정복하는 언약의 남은 자들이 되게 해 Que 주옵소서. seamos los que han quedado con el pacto que puedan restaurar esta cultura del Evangelio. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.